কাজীডহর জিপিতে রুশিনা বেগমের বিশাল মিছিল। ভোটের প্রচারে ভোটারদের চমক দেখালেন 125 নং কাজীডহর জিপির 6 নং গ্রুপের নির্দল প্রার্থী তথা জিপির সাবেক সভানেত্রী রুশিনা বেগম লস্কর। काजल भैया आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে চমক দেখাতে রুশিনা বেগমের সমর্থনে শনিবার সকাল বিশাল মিছিল বের করেন তার স্বামী তথা জিপির সাবেক সভাপতি আমরুল হক লস্কর ওরফে কাজল। এদিন সকালে তার বাড়ি থেকে মিছিলে পা মেলান শত শত হিন্দু মুসলিম গোয়ালা সম্প্রদায়ের যুবক যুবতী মহিলারা। কড়া রোদকে উপেক্ষা করে মিছিলটি নির্বাচনী এলাকা প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে চম্পালাল গোয়ালা জগৎলাল গোয়ালা বিগত 15 বছর থেকে আমরুলের পরিবারের জনদরদি কার্যক্রমের খতিয়ান তুলে ধরে দুস্থদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবার রুশিনা বেগম লস্করকে জয়ী করার আহ্বান জানান। সভায় আমরুল হক বিগত দিনের কার্যক্রম তুলে ধরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দুস্থদের কল্যাণের কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চেয়েছেন। দেখুন এ বিষয়ে আমাদের একটি বিশেষ প্রতিবেদন। वोट का पहले हम लोग का काम पहले चालू कर दिया है। अभी बोला है मंदिर तक हम लोग का काम करेगा। दुनिया में करने वाला बहुत हजारों लोग देखा हो, बाकी कोई नहीं मुंह में बोलता है, बाकी पाकिट में घुसा लेता है। हमारे दसवाली भाई लोग और बेंगुली भाई लोग सबको मैं बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के सलाम करता हूँ। अब तलबी बेगम के काग प्रतीक चिन्ह वोट देकर और विपुल वोट से उनको जितना है और दुनिया में कुछ देखना है। इनको मेहनत करने का मतलब है ये हम काजल भाई रुशना बेगम सब हमारा एक ही है। अभी हमारा रुशना बेगम के दूसरा नाम है कालीबी लश्कर और काजल भाई का नाम है अमरुजा लश्कर, लेकिन सब एक ही है। चिन्ह है कार। मैं आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूं। कई साल से इन्होंने राजनीति किया, हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इनके साथ हैं। और आप लोग के पास हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध है, एक हाथ तो टूट गया है, समझ लो दोनों हाथ लगा दिया है। तो आप लोग इधर उधर भूल मत दे। हम काजल भाई को फिर देखा है, इन्होंने बहुत वोट से आगे बढ़ के वोट जीतेंगे। निर्दल प्रार्थी, ये निर्दल प्रार्थी है। अभी हमारा दिल्ली में जो दल है उसी के लेकर हम काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद हमारे मोदी सरकार के साथ हम मिलेंगे, हेमंत बिस्व शर्मा के साथ हम मिलेंगे, जो कुछ हमको मिलना है सब मिलेंगे। इन्होंने सब कलेक्शन करके लाएंगे। बाकी ये जो दूसरा मेंबर पंचायत ये काम कर नहीं पाएंगे। मैं कई साल से देख रहा हूं, ये सब धीरा धीरा काम चल रहा है। मां बहन लोग बिल्कुल भूल नहीं करना। ये 6 नंबर ग्रुप में कहा चिन्ह रुशना बेगम काजल लश्कर को वोट जिताने की एक ही बात है, आज दूसरा कोई बात नहीं है। आप लोग को जो चाहिए है, जो कुछ मांग है सब मिलेगा। कोई पंचायत कोई मेंबर आज तक पहले काम करके कई व्यवस्था के काम किया, पानी के काम किया, पहले किया, खाली बोलता है बाद में कर देंगे। जीतने के बाद यहाँ पर 100 नंबर में एक ग्रुप मेंबर आया, बोला हम तो जीतने के बाद 1-1.5 साल होगा तो हम ये रास्ता को स्कीम बना के हम इसको पहला नंबर में लगा लेंगे। একটাই কথা হইল, নির্বাচন আইলে বিভিন্ন মাত হয়। একটা কথা যে আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী কইছেন যে এইবারকুর যে নির্বাচন সেই নির্বাচনটা গ্রুপ মেম্বারের যেটা নির্দল প্রার্থী এবং নির্দল প্রার্থী আপনারা যে সিট থেকে জিতে দিবা ও সিট থেকে যে যোগ্য হইব এই জিপির 10 মেম্বারের তারে নির্বাচিত করব। আমার কথা হইল আমি এই জিপির 10 বছর আপনারা সেবায় আমি ছিলাম। আমার ভুল ত্রুটি হইতে পারে, বিভিন্ন জিনিসও মানুষ মাত্র ভুল হয়। আপনারা আজকের দিনে এটা আমারে ক্ষমা করিয়া আমারে আপনারা যে মূল্যবান ভোটটা তার প্রতীক চিহ্নে রুশিনা বেগমকে দিয়া বিপুল ভোটে 6 নম্বর গ্রুপ থেকে আপনারা জিতে দেন। আমি আজকের দিনে কথা দিয়া যে প্রত্যেক ফ্যামিলির লোকে আমি যোগাযোগ করিয়া যার যার যেটা প্রবলেম আছে আমি এটা এই সরকার যেটা বর্তমানে চলে আমি সরকারের লগে মিলিয়া আপনার তোর এটা আমি সলভ করে দিব।